بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم فارماسي جيت. اليوم خيرت لكم موضوع تاع فلويزيدال سيرو سون بروميتازين. علاش لا مونسيون هادي سون بروميتازين؟ الكثير منا يبيعوا السيرو هذا يكونسيوه ولا يبيعوا سي اوردونونس ولا يروحوا يشريوه باغ يعني كونساي دو موند ايتترا ويقراو فيه لا مونسيون سون بروميتازين بالك بلا ما يعرفوا علاش سون بروميتازين. نقراوها tous les jours بصح بالك كاين منا بزاف ما يعرفوش علاش مكتوبة سون بروميتازين. دونك ندخلوا في الموضوع. فلويزيدال هدايا سي ان سيروم ميكوليتيك، يعني اكسبكتورون بور لا توغراس كي تكون انتو اكومباني دو غلير فيها لي غلير، سي با اون تو ساش. فوالا لا دي سي تاعو سي لا ميغلومين اوكي، بصح مكتوب سون بروميتازين. دونك هل يعني من الكتيبة هذه تسمى سا اندوي ولا ça fait entendre indirectement que ça existe un fluizédal avec la promethazine. C'est logique. Donc effectivement, la fluizédal à la promethazine, quand ça existait auparavant, quand la couleur elle était bleue, donc c'était Meglumine plus promethazine. En tout cas, récemment, on a enlevé la promethazine hadia. علاش دوك نقول لكم علاش؟ parce que la promethazine hadia c'est un antihistaminique de première génération. Ça fait partie de la famille des phénothiazines, d'accord? Donc c'est un antihistaminique de première génération. Les antihistaminiques de première génération, en général, on a plusieurs vertus en plus de l'effet antihistaminique. عندهم un effet anticholinergique. يعني كيقولوا ماشي vertu, نقولوا propriété ولا voilà des propriétés يقدروا ما يكونوش des vertus احيانا. Donc فيهم plusieurs propriétés en plus de l'effet antihistaminique. عندنا un effet anticholinergique et un effet antitussif et un effet hallucinogène. D'accord? Donc, premièrement, la promethazine, il était auparavant utilisé pour, comme anti-allergique, en comprimé, en sirop ou en injectable. C'est pour faire face au choc anaphylactique, etc., les réactions allergiques sévères, etc. Mais auparavant, le monde il était associé, il était inclus dans fluizédal promethazine. علاش؟ Parce que pour ses propriétés antitussives. كما قلنا عندنا l'effet anti-allergique bien sûr, عندنا l'effet anticholinergique, l'effet antitussif et l'effet hallucinogène. Bon, l'effet hallucinogène, il n'est pas recherché dans la pharmacie. C'est un effet à usage détourné. بيقول اللي يستعملوه الناس يخرجوه من الاستعمال تاعه الصحيح ويستعملوه بطريقة غير قانونية. Donc هادو هما l'effet hallucinogène, il n'est pas demandé mais il est à usage détourné malheureusement. Donc هادي d'une, et de deux, il était inclus pour les propriétés antitussives. C'était علاش pour l'atout mixte. Mixte حاب يقول اللي تجمع بين l'atout sèche et l'atout grasse. Généralement l'atout mixte elle est induite par une infection, à cause d'une infection virale généralement. Donc من داك تكون mixte من داك تكون grasse. هادو c'était l'ancienne indication, les anciennes recommandations. On associait auparavant entre antitussif et expectorant. Il y avait beaucoup de sirops qui comportaient une molécule antitussive et une molécule expectorante. Mais les nouvelles recommandations, notamment de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, interdisent cela. Donc dorénavant في السنة تقريبا نقولوا 10 سنين الاخرين ولا 12 15 ans الاخرين on interdit l'association entre antitussif et et expectorant. علاش؟ Parce que ce sont deux mécanismes complètement contradictoires. La toux sèche, c'est une toux inutile, tandis que la toux grasse, c'est une toux utile. Elle est impérative علاش؟ Pour dégager
le mucus, يعني pour dégager les impuretés, soit les germes ou le mucus qui est dans les poumons. C'est un système de défense. C'est pour cela qu'il faut jamais stopper une toux grasse. Il faut juste la, la, l'apaiser, si on veut dire, mais jamais la stopper. نقدروا نمدوا حاجة à base de plantes pour apaiser, juste pour donner une sorte de confort au patient, mais il faut laisser le patient tousser tout en donnant un expectorant pour vite dégager, pour mieux nettoyer ses poumons, et donc avoir une courte durée pour la rémission. هذا هو le but تاعنا. Donc c'est pour cela qu'on a enlevé la prométhazine et ça devient Fluzédal sans prométhazine. لهاد السبة, voilà. Donc c'est tout court et tout simple et c'est très logique, voilà. Donc نتمنى ما نكون نسيت والو في هاد لا فيديو هادي. جوست اون بتيت رومارك باش الانسان دورينافون فوالا يعرف كيفاش يخرج الدواء هذا, كيفاش يبيعو اي كيفاش يشريه اوسي, كيفاش يستعملو. اونتر بارونتيز بيان سور قلنا بلي لي ميكوليتيك اشاك فوا نعاودوها, ils sont utilisés au moment des repas, يعني pour ne pas éliminer les sucs gastriques. ناخدوهم مثال 3 fois par jour, 8 heures, midi, 16 heures, au cours des repas, petit-déj, déjeuner et café de l'après-midi, etc. Donc bien sûr 4 heures avant le coucher, parce que علاش لو كان ناخدو un mucolytique pendant la nuit راح نسعلو etc. donc ما نرقدوش. هذه هي. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو هذه. بيان سور كاش كيستيون ولا سوجيستيون تفضلوا في لي كومونتير. ما تنساوش abonnez-vous et partagez cette vidéo au maximum ان شاء الله, والى لقاء قادم ان شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.